Hello, Kim Loves! It's Kim. And Shai, back again with another behind-the-scenes dance video. And for today's video guys, ay meron naman tayong mga co-loves na Gen Z. Grabe, malupit Uy. to sumayaw. Love, Oo. iba to. Papalisin niya tayo ngayon Yes. sa dance floor. Ayan, tawagin na natin siya. Ay walang iba kundi si Dan Hoa. Let's go! Yay! Hello Dan, kumusta? Shoutout mo naman yung mga Kim Loves. Shoutout sa inyo lahat dyan mga ka-Kimchi Loves. Ayan, tapos i-ano mo yung social media mo kung saan ka nila pwede i-follow. Guys, papalo nga po pala ako sa Facebook, Dan Howard Forte, 444k followers. Yun no? Grabe, Guys, no? oh. Malapit siya mag 500k, guys. Ayan, Support niyo si natin Dan siya, Howard. yes. Let's go. So yan, mamaya abangan nyo kami, guys, dahil magsasayaw na naman kami. Pero may tanong muna ako kay Dan. Oo. Kasi sa mga Gen Z ngayon, sinasabi na malupit sumayaw si Dan. Ano ba yung masasabi mo sa mga kasing edad mo na sumasayaw din at hilig nila yung pagsasayaw? Sasabi ko lang po, sana po pagpatuloy po nila para po mas gumaling pa po sila. Katulad ko po, gusto ko po mas gumaling. Yun, Wow, no? yun. Ayan. Ang So, humble ayan, naman guys. nila. Makakasama Yes. natin si Dan sa mga sayaw natin. Abangan niyo yan, samahan niyo kami. Oh, dyan ka lang ha. So 5, 6, 7. Oh no, I don't care. Cha, cha. Ang gagawin mo lang Dan, 7, 8. So si Dan pwedeng dug, chak, dug, chak, dug, chak, dug, chak. Ya, ganyan. Cha, 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 cha. May clap ka pa rin sa gitna. Okay. So, chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Okay. 5, 6, 7, go. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan. Tapos, pop, up, down, forward. Down, forward. Yan. Yan, tama. 5, 6, 7, cha, cha, clap, nice, cha, cha, up, down, forward, up, down. Sige, go lang. Up, down, tapos ito din gagamitin mo. Hindi, ang gagamitin mo sa down, yung right hand mo. Yun. So, up, down, tapos ganun. Boom, ta, up, down, forward. Tapos, sige, go lang. Paano? Oh, tama yun. Bam, bam. Nice. Tak, 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 tak. Okay, 5. Ulit. 5, 6, 7, and bam, tan, tan. Cha, bam, tan, tan. Cha, bam, tan, tan. Cha, dyan ka sanay. Go lang. Down, forward, boom, 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 boom. Okay lang. Tapos nakaganito. So from ganun mo, forward ka, tapos 1 and 2, 3 and 4, and 2 and 3 and 4. Bababa mo na. 1, tug, 3 and 4, up pa. 4, yun. 5, 6, 7, and boom. Tak, tak, 3 and 4. Nice, boom. Tak, tak, 3 and 4. Ulit lang siya. 2 times yun. Okay, next. 5, 6, 7, and boom. Clap, clap. Boom. Clap, clap. Then, up, down, forward. Boom, boom. Boom, boom. Kung saan ka sanay dun sa ganon, okay lang. Yan. So, dito, 1 and 2. 3 and 4. 1 and 2. 3 and 4. Yan. 5, 6, 7, go. Boom. Clap, boom. Clap, boom. Clap, boom. Clap. Chan, chan, chan. Tapusin mo siya. 1, 2. 1, 2. Tapos 3, 4, 5, and 6, 7, 8. Seven, go. Tan, tan, tan. Uli lang. Ulit. 5, 6, 7, go. Tan, tan, tan. Jump, jump, jump. Shoulder, shoulder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And single, single, double. And up na yung kamay. Double. Tapos after nyan, 1 and close. Close. 3 and close. Close. Okay, isa pa. 5, 6, 7, go. Ain't no lie. Up,
up, down, and up, up, open, cha, 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 1, 2, 3, and 1. Dito siya dan, no? 1, 2, tas dito sa baba. Yan, nice. 1, 2 sa likod, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cha, cha, close, cha, cha, close. Tapos yung kamay gumaganon sa kanan. 1, 2, 3, nakabukas. Yung paa. From dito, 1, 2, 3. Yan. Forward ka pa konti, 1 step lang. Yan. Tapos after nyan, dito naman tayo sa kabila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wala nang kamay. Doon nakaharap. 1, 2, 3. Binababa lang saglit. Yan, okay. 5, 6, 7, go. Pagkatas siya nito. 5, 6, 7, go. Chan, chan, close. Cha, cha, close. 1, 2, 3. Open, open. 1, 2, 3. Tingin. Close lang siya lagi. Gano, di ba? Tin, tet, tin, ganon. Para sabay-sabay tayo. Ulit. 5, 6, 7, tut, 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 tap, ganon agad dan. Tut, tut, tin, tsak, ganon. Tsak. Ba? Hindi, ikaw na bahala doon. Kanya-kanya naman tayo. Ha? Doon ka sa side view. Sa kabila ka. Gitna lang siya. Ha? Ganun. Yung kabilang kamay, paa. Yan. Tapos sa baba na lang siya. Ha? Kaliwa. Ulit. Practice muna tayo. Sige, practice muna tayo. 5, 6, 7, tut, tut, tak, ten, tata, bam, 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 bam. O, di dun ka sa kabila. Bam, 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 bam. Ulit. 5, 6, 7, go. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Kaliwa kami. Oo. Doggy kaliwa. Kaliwa yun eh. Gusto mo ba kanan? Sige. 5, 6, 7, sanginig. 5, 6, 7, and tan 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 kanan ba yan? Pam 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 kanan pam 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 wala pa. Pagkasin natin tan 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 tan. Di ba wala pa pagka ganon tan 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 tapos tan tan sanginig tayo 5 6 7 and pum 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 tan 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 cha cha bum 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 wala pa konti pa tapusin pa natin bum 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 bum